अस्सलामु अलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। दोस्ती की जानिब एक और नया कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाइया दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस में हैं और बेलारूस के सदर ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाइया दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और इसहाक डार दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि माशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुँचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म और लीगी सदर नवाज शरीफ के एजाज़ में शाइया दिया गया है। कुछ फुटेजेस वहाँ से मौसूल हुई हैं, देखी जा सकती हैं किस तरह से बगलगीर हुआ जा रहा है। एक अच्छे तासुरात के साथ खुशगवार माहौल में ये मुलाकात की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए हैं। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार किया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने नाज़रीन को सुनवाया था। वफाकी वज़रा की जानिब से इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अहम मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत के सामने एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ है। आइंदा बजट को आवाम दोस्त बनाने के लिए कड़वे घूंट पीने होंगे। वज़ीर आज़म ने मौसी टीम को सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से तजावीज़ लेने का टास्क सौंप दिया है। कहा गया कि मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आइंदा आने वाले बजट को किस तरह से दोस्त बजट बनाना है, किस तरह से माहौल को अच्छा रखना है, इस पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। महंगाई को लगाम डाले रखना है, आइंदा बजट को आवाम दोस्त भी बनाना है, आलमी मालियाती इदारे को कर्ज की किस्तें भी चुकानी है और आवाम को टैक्सेस से भी बचाना है। टीम शहबाज का सामना एक और चैलेंज से। शहबाज काबीना सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात सहूलत स्कीम इजलास की सदारत करते हुए अरकान को अहम टास्क दे दिया। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत की कि मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। जी एफिशिएंसी की तरफ हमने जाना है और अगर हमने बिजली का जो यूजेज है उसको कम करना है तो इन्होंने हमें बताया कि किस किस्म की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड वी आर वेरी क्लियर। अब मिनिस्टर पावर भी अगर यहाँ आएंगे कि हमने इस इनिशिएटिव को आगे हमने कैसे लेके जाना है कि जो पुराने पंखे हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाने के लिए वेदर इज़ फाइनेंसिंग वेदर इज़ अदर थिंग्स इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेन चीज़ मैंने ये कही आज कि इस किस्म की अगर प्रोडक्टिविटी हमारे पास है तो ऑब्वियसली कि जब 24 करोड़ का मुल्क हो तो यहाँ भी इसकी कंजम्पशन की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फ अल खरूसी ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सक़ाफ़त पर मबनी है। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं और ओमान की तामीर व तरक्की में भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। फ़हद सुलेमान ने ओमान की तामीर व तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को भी सराहा। किले को मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। 10वें एडिशन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। और नाज़रीन इस बार ये तो तय है कि जीत किसी भी टीम की हो लेकिन जीत पाकिस्तान की होगी। PSL सीजन 10 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया है। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम के हिस्से डॉलर्स आएंगे, जबकि टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन फील्डर और विकेट कीपर को भी कैश प्राइज दिया जाएगा। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस शेड्यूल्ड हैं।
اور پی ایس ایل فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹر کے مینٹور رچرڈ پاکستان پہنچ گئے ہیں. ویسٹ انڈیز لیجنڈ نے ہوٹل میں ٹیم کو جوائن کر لیا ہے. ڈیون رچرڈز کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اپنی فیوریٹ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ایک اور اچھے سیزن کے لیے پر امید ہوں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل فرنچائز کوئٹہ کے مینٹور سر ڈیون رچرڈ پاکستان پہنچ گئے ہیں. ویسٹ انڈیز لیجنڈ کے ہوٹل میں ٹیم کو جوائن کر لیا ہے اور ویون رچرڈ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اپنی فیوریٹ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ایک اور اچھے سیزن کے لیے پر امید ہوں. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقی کرکٹر کوبن بوش کے 1 سال تک پی ایس ایل کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کوبن بوش نے پی ایس ایل کے ساتھ معاہدے کے باوجود ایونٹ سے کھیلنے سے انکار کیا تھا. بوش نے پی ایس ایل پر کسی اور لیگ کو پی سی بی کے مطابق جنوبی افریقی آل راؤنڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھیلنے کے وہ اہل نہیں ہوں گے، جبکہ پی سی بی کی جانب سے ان پر مالی جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے. بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقی کرکٹر کوبن بوش کے 1 سال تک پی ایس ایل کھیلنے پر پابندی لگا دی ہے. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے ہیں. اس ساری انرجی کو ہم سنک کریں، اکٹھا کریں اور پاکستان کی اڑان کا حصہ بنیں. گجرانوالہ کے برانڈ کو انشاءاللہ العزیز اس امید کے ساتھ میں آج جا رہا ہوں آپ سے کہ اگلی ایکسپو جو ہے وہ ہماری ڈیسٹینیشن یورپ ہونا چاہیے، امریکہ ہونا چاہیے، مڈل ایسٹ ہونا چاہیے، فار ایسٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان اڑان کا حصہ بنا جائے، ہماری ترجیحات وہی ہونی چاہیے جو ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی، اس حوالے سے کہا گیا ہے. آگے بڑھیں گے، خبروں کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر چھوڑا تھا. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہوا ہے. لاہور میں بارش کے بعد دھوپ نکل آئی ہے. پچ اور گراؤنڈ سے کورز ہٹا دیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں گراؤنڈ کی انسپیکشن کی جائے گی، جس کے بعد ٹاس کے وقت کیا جائے گا. دوسرے میچ میں آئرلینڈ کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ سامنے آیا، جبکہ بارش کے باعث میچ 33 اوورز فی اننگز تک محدود کر دیا گیا تھا. ویلکم بیک. خوشگوار موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں، لاہور میں صبح سویرے سے جاری گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد موسم حسین ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی. اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے. افضال، بتائیے کہ لاہور کا موسم کیسا ہے آج؟ جی بالکل، آج صبح سویرے سے لاہور شہر میں گرج چمک کے ساتھ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری رہا، جس کے بعد لاہور کا درجہ حرارت جو ہے اس میں نمایاں کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. گزشتہ روز جو درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو وہ 35 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ آج بارش کے بعد اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے. اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم 19 جبکہ زیادہ سے زیادہ 29 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بھر بادلوں اور سورج کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے. لاہور کے بیشتر علاقوں میں اگر بات کی جائے بارش کی تو زیادہ سے زیادہ 10 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جو متعلقہ ادارے ہیں واسا اور دیگر جو محکمے ہیں ان کی جانب سے نکاسی آپ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا اور جو اہم شاہراہیں ہیں شہر کی وہاں سے جلد افضال، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز سے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.